स्रांसालनि फुं दामचार जराव धर्मनगर नेताजीनि मूर्ति याफाङो धर्मनगर म्युनिसिपल काउन्सिल तै उत्तर त्रिपुरा हांकर नायकल फांखो थालाई साकथारमानि बाय स्वच्छताय सेवा रगजाक सिसार मुं पान्डा संसाजाखा पान्डाव नारायणी मानजाखा उत्तर त्रिपुरानि हांकर नायकल फां चांदनी चंद एसडीएम देवजानी देव तै धर्मनगर म्युनिसिपल काउन्सिल चेयरपार्सन मिताली रानी दास खबै उत्तर जिल्लानि पुलिस सुपार अविनाश राय तै हदा हामक्राय सामुं तांनाय काजल दास संग्रह कगनारना थाङि हांकर नायकल फां चांदनी चंद्रन 2014 बिसिओ मंत्री बख्रक नरेंद्र मोदी नि साक्थार मुंबाय स्वच्छ भारत मिशन चेंगजाकमानि आबुनि बेदेक इंगिनो स्वच्छताय सेवा स्कीम स्रामजागो सिसा मुंग्रमानि बिसिंतै हदाओ साफ सुथरा खायनानि साक गाहाम नारनानि तै बेबाक नायथक हामक्राय खायना बागिनो अ साक्थार मुंनि कतर नाहार मुंहनि साखाबो 2025 এই সালটাকে আমরা গোটা ভারতবর্ষের সাথে গোটা ত্রিপুরার সাথে উত্তর ত্রিপুরার ডিএমএন কালেক্টর এবং ধর্মনগর পৌরসভার সহযোগিতায় স্বচ্ছতাই সেবা অর্থাৎ সমাজের প্রত্যেকটা নাগরিক যাতে স্বচ্ছতার মাধ্যমে আমাদের মন আমাদের পরিবেশ আমাদের এলাকা আমাদের এই মাতৃভূমিকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা এখানে এই কর্মসূচিতে स्वच्छताई सेवा आजকের এই কর্মসূচিতে আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছেন জেলা সভাপতি শ্রদ্ধেয় অপানাথ মহোদয়া উপস্থিত আছেন সমাজসেবী কায়ুক দাস মহোদয়া উপস্থিত আছেন ডিএম মহোদয়া উপস্থিত আছেন এসডিএম এবং ডেপুটি সিও উপস্থিত কাউন্সিলর ভাইবোন এবং মঞ্চে অতিথিবৃন্দ সবাইকে আমার ব্যক্তিগত তরফ থেকে এবং পরিবারের পক্ষ থেকে প্রীতি শুভেচ্ছা এবং শ্রদ্ধা জানাই। আজকে শ্রী বিশ্বকর্মা পূজা উপলক্ষে আজকে সবাইকে এই সময় দিয়েছে তাই সকলকে জানাই অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ। আমাদের